Hello guys, good afternoon. So kinilit upload na ni nahitabo ni atong April 5 no schedule sa lubong ni Papa. So instead nga mogikan og alauna sa palis kay alas 2 ang misa, wala kagikan og alauna kay lagi ilaming gihuwat nga kaming tulo kay igsoon si Dudo ug si Lingling gitong Tagbilaran kay nagpagawas pod mi ni Mama sa ospital. So siguro matingamo no nga nung dito pod mi ospital. 5 days nga gihaya si Papa na slide pod si Mama. So naoperahan ang yang femoral neck or joint sa atong kanang paa bitaw og sa nang hawak mo'y nabali so na stainless. So mao ni nga kanang na late mi og abot alauna media na. So 1:35 na nigigikan niya. Kini di among papa kara ang driver jud ni so di ni mo angay og magpadagan og hinay. So karon sa iyang katapusang biyahe di na siya kareklamo kung maghinay-hinay na ang dagan. Kay magagad na lang tas driver sa Porlon ug unsa ka kusga ang pagpadagan. So kani di ang paghatod namo sa iyang katapusang Pinoy-anan, inubanan is mga pamilya, mga igsuon ni Papa nga na dinhi og iyang igsuon nga gikan pod sa Butuan og ang igsuon pod ni Mama gikan sa Albor ug mga igagaw nga gikan sa Ubay nga attend gyud dinhi karong aning panahon na. So ag among duha ka igsuon day mawa ka attend si Bilin ug si Butchoy kay lagi to asa layo di na jud gayahon sa panahon ang pag-uli og sa kadako pod sa gasto. So kaning panahon na day nagdungan jud amo ang problema pero pilit namong kayahon nga magpakalig-on tungod ni Mama pod ug sa among ubang mga igsuon nga tuwa sa layo. Kay ngani man jud ni Ginoo ra may nakahibaw sa atong padungan. Ug mao ra daghang salamat.